Ready. Mic test. 1, 2, 3, 4. This is DJ Ramon Bautista. Check, 1, 2. Ready na ako. Okay, stand by. Damas y caballeros, ¿te conocen ellos conmigo? Yo sí, Angel. Él tiene bonito voces para destacar la noche. Fui ustedes nadie me gritada. No que te deja perder el chabacano. Firme ustedes usar. Porque uno es del mga bonito lenguaje na Pilipinas. Dale mira amor na mga animal. Cuida ustedes na di inyo mga gato. Papasok na ako. The Burrette Show. 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 The Burrette Astig. Teka lang. Meron na ba to? Okay, paki-up yung monitor. Dagdagan mo ng reverb. Ay, palakasan ng konti yung palakasan ng konti yung headphone. Game. The Burrette Show. The Burrette Show. The Burrette Show. Este es mi canción para llamando con ustedes todo. Mga gente de Zamboanga, uy conmigo firme. Nariamo en estación junto con Tado y con Ramon. Y dinyo mga gato quiere yo. Con ustedes todo, un último adiós. Ha? Tapos na? Tama. Teka, hindi ba ako nagsimula? Tama. Teka, ulitin nyo. Mamaya na. Self-centered talaga kayo. Wala pa ako eh.